عليهم صيحة واحدة إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. Malam ini masih di surah Al-Qamar ya. Surah Al-Qamar ayat 70 ayat 28. Al-Qamar 28. Ayat 28. Ya. Ayat 28. Mau sampai satu halaman, Pak? 38. Al-Qamar ayat 28. Dua kali aja. Dua kali ya. Jadi mungkin di ini ya. Ayat 38. 38 yang pas namanya. 38 bagi biar sekalian semua besar-besar deh. Ya, santai. Dari bagian kamu bisa. Baik, kita berdoa dulu sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lihat dulu tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wanab ada tasydid ditekan, wanab bi itu juga ditekan, ada harfu sidah ya, harfu sidah. Jadi wanab bihum bedakan wanabihum berbeda dengan wanabihum. Kalau dibaca biasa tanpa tajwid wanabihum. Tapi kalau pakai tajwid wanabihum. Kalau baca biasa kan wanabihum. Jadi beda ya. Jadi wanabihum. Beda misalnya wanabihum. Jadi itu bacaan tajwid. Wanabihum nun sadada diingat harus dipanjangkan. Annal ma'a ini memang wajib panjang, wajib bukan karena satu kata ma'a itu satu kata. Ma'a ismatun tanwin menghadapi huruf ba jadi iqlab. Ya, bertukar bunyi dari an pada am.
Kismatun jatan kismatum tum biasanya ayat mim alif di sebelah. Kismatum bainahum baik bainahum bukan bainahum tapi baik ya. Bainahum guna pendek bainahum kullu syirbin muhtador kullu syirbin bim guna tanwin menghadapi huruf ini panjang bim muhtador dornya pendek bukan muhtador bukan tapi muhtador bukan muhtador karena tidak ada alif. Muhtador fanadau dau karena bukan dau tapi dau fanadau sahibahum tidak wa ta'atu tidak bal ke atas lagi to fata'atu fa'aqur pendek fa'aqur fa itu di atas ke bibir bawah yang rasanya fa bukan pa beda pa memang fa fakaifa kana azab ujung lidah ujung gigi bibir ketemu bibir atas bawah bi wa nuzur nuzur A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum Wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbin muhtador kullu syirbin muhtador fanadau sahibahum fata'aqur Ibahum fata'aqur fa'aqur fakaifa kana azabi wa nuzur fakaifa kana azabi wa nuzur inna arsalna alaihim sayhatan wahidah inna arsalna alaihim sayhatan wahidah fakanu kahashimil muhtadhir fakanu kahasimil muhtadhir walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kadzabat qaum Lutin bin Nuzur. Kadzabat qaum Lutin bin Nuzur. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Najaynahum bisaharin ni'matan min indina. Najaynahum bisaharin ni'matan min indina. Kadzalika najzi man syakar. Kadzalika najzi man syakar. Walaqad anzarahum batsatana fatamaraw bin nuzur. Walaqad anzarahum batsatana fatamaraw bin nuzur. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum. Wadzuqu azabi wa nuzur. Wadzuqu azabi wa nuzur. Walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqim. 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 Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabbihum an wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu shirbin muhtadar fanadaw sahibahum fata'ata faqar fakaifa kana adabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Alaihim sayhatan wahidah. Inna arsalna
عليهم صيحة واحدة Pendek. عليهم Jelasin. Iya pendek. Himna jelas. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبهم بكرة عذاب مستقيم ولقد صبحكم بكرة عذاب مستقيم صدق Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فأقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بأسنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب
مستقر Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabbi'hum annal ma'a qismatum bainahum kullu sirbin muhtadir. Fanadaw sahibahum fata'aqa fa'aqar. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah fakanu kahasimil muhtazir. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kazzabat qawlu lutim bin nuzur. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najjaynahum bishaharin ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Walaqad anzarhum batsyatana fatamaru bin nuzur. Walaqad rawaduhu an sayfihi. Walaqad rawaduhu an doifihi fatomasna a'yunahum fadhuqu azabi wa nuzur. Walaqad sabbahahum bukratan azabum mustaqir. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nabbi'hum annal ma'a qismatun bainahum kullu sirbin muhtadar. Panadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Fakaifa kana adabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahasimil muhtadir. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kazzabat qaumu Lutim bin nuzur. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisaharin ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Walaqad anzarhum batsatana fatamaru bin nuzur. Walaqad rawaduhu an doifihi fatomasna a'yunahum fadhuqu azabi wa nuzur.
walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مستقر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المستقر Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir kadzabat qaum Lutin bin nuzur inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najainahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar walaqad andarahum batsyatana fatamarau bin nudur walaqad rawadu an dhaifihi fatamasna yunahum Fadhuku adabi wadhu Walaqad sobbahahum bukratan adabum mustaqir Sadaqallahul azim. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى
Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kasihim azir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kadzabat qaumul Lutin bin nuzur. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisakhar nikmatan min indina kadzalika najzi man sakar walaqad anzarahum baksatana fatamarahum walaqad rawadu an dhaibihi fatamasna a'yunum walaqad rawadu an dhaibihi fatamasna a'yunahum wadhuku adzabi wa nuzur. Walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nabbikum anna ma qismatun bainakum kullu sirbin muqtadur. Fanadaw sahibahum fata'afa wa aqar Makaina kana alabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan wa kanu kasihim qadir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri Kadzabat qaumul Lutin bin nuzur. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut nazzaynahum bisaharin nikmatan min indina kadzalika nazi man sakar walaqad andarahum baksatana fatamaru bin nuzur walaqad rawaduhu an dhaibihi fatamasna a'yunahum wadhuku adzabi wa nuzur. Walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Sadaqallahul azim. ونبيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مقتدر ونادوا فنادوا صاحبهم فقالوا كيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحصيد المنتشر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حسيبا إلا نجيناهم بسحر
نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بأسا شديدا فتماروا بالجنود ولقد رأوا وجوه ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذور وخصمهم بكرة عذاب مستقيم صدق الله. Ada waktu. Alhamdulillah ya, ada waktu 5 menit. Ya baik, kita mencoba untuk menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabihum anal ma'a kismatun bainahum kullu syirbin muqtadar. Jadi di sini ayat ini sebelumnya terkait dengan masalah ya, umat Nabi Soleh yang diuji oleh Allah ya, dengan keterbatasan tentang air ya, dan kemudian ya, diutuslah ya, seekor ya, apa ini ya, sapi ya, yang diberikan kepada kaumnya unta ya, unta betina. Wa nabihum annal ma'a kismatun bainahum ya, dan beritahukanlah kepada kaum Nabi Soleh bahwasanya air itu harus dibagi di antara mereka secara adil ya. Nah, karena setiap orang punya hak untuk mendapat giliran. Nah, jadi kalau dijabarkan lebih luas bahwasanya dalam ayat lain ya, Allah menjelaskan tentang aset kekayaan alam itu harus berserikat. Berserikat itu artinya bersama-sama. Air, api, tanah, ya, istilahnya mineral atau kekayaan alam itu harus dijadikan untuk kepentingan bersama. Jadi tidak boleh dikuasai oleh pribadi-pribadi tambang. Jadi sepatu emas, tambang emas, tambang segala. Makanya di dalam undang-undang kan pasal 33 sudah disebutkan ya, air, mineral dan segala apa yang ada ya, di dalamnya itu harus dikelola oleh negara. Maksudnya ya dikelola oleh negara itu untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan masyarakat. Itu kan sudah apa ya? Jadi membuat konstitusi itu adalah betul-betul sudah menerapkan syariat Islam sebetulnya kan. Jadi ruhna, jiwa Islamnya itu sangat kental dari mulai sila pertama kan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa kan. Apalagi sebelum Piagam Jakarta kan. Dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para penduduknya, sebetulnya sudah benar kan ya. Tapi orang non-Islam merasa khawatir kan, jadi jadikan negara Islam gitu kan. Karena syariat Islam itu ya bagi orang Islam ya, gitu. Bukan bagi mereka gitu kan. Akhirnya dibuang 7 kata-kata di dalam sila pertama. Nah, jadi termasuk Undang-Undang Dasar juga itu sudah menjiwai atau ruhnya sudah ruh agama, ruh Islam. Jadi kekayaan alam itu harus dikelola bersama, dikelola oleh pemerintah dan oleh negara untuk kemakmuran mereka. Jadi karena ya orang-orang punya kepentingan dan mereka itu rata-rata nggak ngerti agama kan. Jadi memang mereka itu hidupnya itu benar-benar ingin ingin kemewahan dunia, ingin serakah, jadi nggak mau berbagi hidupnya, kekayaan, egonya sangat kuat ya, mereka itu egoisme ya. Kalau kita kan ya, prinsip ya, bernegara itu kan
untuk mensejahterakan masyarakat, membangun masyarakat adil dan makmur, ya. Mensejahterakan masyarakat kan begitu. Kalau para pendiri negara mah begitu cita-citanya, ya. Cuman pelaksana berikutnya tidak semau-maunya, makin kesini makin parah, makin kesini, ya. Karena ya itu keserakahan, ya. Keserakahan. Jadi mestinya kita ini ya sejahtera lah nanti. Tapi oleh pihak-pihak tertentu orang-orang zalim. Nah kemudian diuji oleh Allah, ya, agar unta itu juga diberikan jatah untuk minum, malah karena serakah tadi, ya, unta ini lebih baik daripada meyakinkan cair, ya, lebih baik diangkat dan dibunuh, Potong. akhirnya kena azab. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Nabi Lut, ya. Nabi Lut itu yang di umat Nabi Lut, ya. Umat Nabi Lut yang ini sikap homo, ya. Jadi itu juga melanggar perintah Allah kan. Nabi Lut juga melanggar perintah Allah, dan semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu jika melanggar perintah Allah itu langsung diazab. Ya. Kenapa umat sekarang akhir zaman tidak langsung podcast? Ya. Itu karena sudah ditetapkan, ya, diberikan kesempatan. Jadi kalau umat-umat sekarang kezaliman sehingga kumawai masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Tobat ya. Ya, tobat. Tapi kalau peluang yang Allah berikan untuk bertobat tidak dimanfaatkan, tidak disambut, ya nanti ada di sini di bawah kan ada kalimat, ya, fadzuqu azabi wanzur. Jadi maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Jadi banyak kata-kata wadzuqu itu tentang azab, itunya bahasa Sunda mah kasar gitu Pak. Terjemahannya opsi rasakeun siksa kaulah itu memang gitu loh bahasa Sunda nama. Jadi fadzuqu azabi opsi rasakeun azab dari kaulah itu. Azab Allah kan akibat kezalimannya yang sangat. Nah itu yang kami ya terjemah daripada ayat 28 sampai 39, ya. Tapi kurangnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayli wa atrafanaha ulana hujata ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim